नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपक पाणिग्राही कलाकला को स्वागत करुँ जेपरी आप जानी गतकाली प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक जन्म महोत्सव एवं समग्र मयूरभंज कहतु बारिपदार बहुत खुशी रे एवं धूमधाम रे पालित करथिले एवं प्रशासन तरफ काली पंचायत राज दिवस पालन कराइतिला। आसन देखिबा किपरि पंचायत राज दिवस पालन कराइतिला। एवं एथि सहित राकेश सिंह को द्वारा खुंटा ठारे एक आदिवासी मिलन पर्व पालन कराई देखु केते लोक बहुत लोक योगदान कर आसतु राकेश सिंह मिलन पर्व को कौन कहते। राकेश सिंह सभापति दलित आदिवासी महासंघ देखो एठारे खुंटा ब्लॉक एवं बड़साई आमर 9टा जीबी जो बारिपदा निर्वाचन मंडल में पड़ुची सबू रिप्रेजेंटेटिव माने आमर जो दलित आदिवासी महासंघर अच्छा लीडर मैंने अच्छा समस्त एकत्रित होती एटी एकत्रित हबार गोटे मात्र कारण जे आमर जो एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी मानक दलित आदिवासी महासंघ काम करी आसे आपण माने जानिथिबे एट्रोसिटी एक्ट जतबेले हेतला सेतबेलु आरंभ करिकी भारती सिंह रो केस पर्यंत एवं जतबेले निरीह आदिवासी माने फॉरेस्ट केस रे अरेस्ट होउतले सेतबेले जो लड़ाई चलतिला आज मध्य से लड़ाई चलची एवं से लड़ाई संगे संगे आम आगामी दिन राजनीतिक पदक्षेप बा दलित आदिवासी महासंघ कौन करिया को जीव आगामी दिन जो निर्वाचन आसूची से निर्वाचन को लेकिन आज एठारे आलोचना हेबो एवं जहाँ लोक माने निर्देश देवे बा आदेश देवे जहाँ सहमति देवे ताकू नहीं कि आम आगामी दिन में पदक्षेप नबू। सही क्रम आज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर तरफ एंट्रोपोलिया डे पालन कराई। आसतु शुणा डीएस रे जीएम अच्छा से कौन कहते आज एंट्रोपोलिया डे आपणकर आज जो माने 5th डे ऑफ मार्च आपणकर जो आमर प्रभात पुरुष विजु जो जन्म दिवस एटा प्रति वर्ष आम सेलिब्रेशन करके आसुचु गोटे पालन उत्साह उद्दीपनार सहित पालन करूँ एवं इठू आपणकर रायरंगपुर करंजिया आपणकर मांगरी पशी उदला एवरी माने कर्नर ऑफ द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट आसछंती एठी एवं एटा हला आम पई गोटे हमरो जो शिल्पोद्योगी भाई भौणी माने अछंती तांको पई गोटे आज आमोद प्रमोदर दिन विभिन्न प्रकार आलोचना माध्यम रे गोटे आपणकर भाईचारा तथा गोटे बॉन्डिंग विथ द जिला शिल्प केन्द्र सहित समस्तंकर गोटे माने भाईचारार निदर्शन भी या भितर आमर प्रमाणित करछि एटा ही आपणकर रजिस्ट्रेशन ने 6000 समथिंग चली 6000 प्लस हो गलानी हमर ए द्वारा केते लोक एंगेज तो अप्रोक्सीमेटली मैं कहि पारुने तथापि आपणकर मोर देन आपणकर अबाउट 30000 प्लस आपणकर आमे एवरी सेक्टर रे आमे ग्रासरूट रो हैंड होल्डिंग सपोर्ट देकर आसुछु जो माने बड़ बड़ शिल्पोद्योगी अच्छी आपंकर एमएस रायरंगपुर भी होती छांच इंडस्ट्रियल होती रिसेंटली आम सूर्या पदारे भी आपणकर नियर अबाउट 50 एकर्स आम लैंड आइडेंटिफिकेशन गुड़िक तरफ करूँ आपंकर मोहनीगंज भी 300 समथिंग एकर्स लैंड आइडेंटिफिकेशन होती या गति रायरंगपुर एरिया रे आपंकर स्पंज आयरन फैक्ट्री गुड़ा भी आसूची सुनिश्चित भाव में आपंकर भविष्य अच्छी मयूरभंज। सही क्रम गतकाली बारिपदा पौरपालिका तरफ चेयरमैन का अध्यक्षता अलिया गाड़ी बहु गुड़े अलिया गाड़ी उद्घाटन करागला जोटा कि घर घर और द्वार द्वार जा अलिया संग्रह कर सहित एक विजु पट्टनायक नाम पार्क जोटा कि करुणा पाखु बंद होता तार माने रूपांतरीकरण कराउतला तो बहुत सुंदर रूप से करागला सांस्कृतिक कार्यक्रम करागला। आसतु देखा किपरि मनोभाव दृश्य थिला आजिकार शुभ दिन पंचायत राज दिवस आज आमर 10टा एलसीबी गाड़ी आउथरे लोकार्पण करा होची वार्ड रे आमर 28 वार्ड को लेकिन 40टा ट्राइसाइकल 20टी एलसीबी गाड़ी चलुला एबे फेर आउथरे 10टा दिया हेची
ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସାର ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ଇନକମ୍ ହେଇପାରିବ, ସାର ବାହାରି ପାରିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆଉ ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଏବଂ ଆମର LCB ଏବଂ BOB ଗାଡ଼ିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖତେ ମିଳୁନି। ସେ ସବୁ ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ଚାଲୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମଣିଷର ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସେମିତି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ସେ ଖରାପ ହବ, ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ଫେର ଚାଲିବ। ଏ ତ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଲେଡିଜ ମହିଳା ମାନେ ହିଁ ସେମାନେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, SHG ର ମା ମାନେ ସବୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାର୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ନାମରେ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। କରୋନା ସମୟରେ ଏ ପାର୍କ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେଥିରେ ତାକୁ ଅନେକ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇକି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କର୍ମତତ୍ପର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏ ପାର୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ, ଯାହାର କି 70% କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏଠି ବାରିପଦାର ପ୍ରଥମ ଲେଜର ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଧରଣର କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ଏଠି ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆଜି ଆମେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବକଳେବର ହେଇକି ସହରବାସୀଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ରହିବ? ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ପାର୍କ କରୋନା ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତାକୁ ଆମର ଏ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି। ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ପାର୍କ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରିପଦାବାସୀ ଏହାକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ହବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମଧୁବନ ଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କ ଆମର ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଯୋଉ ସ୍ମାର୍ଟ ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ 3 ମାସ ଭିତରେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଭଲ ପାର୍କ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେ ପାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଫେଜଲି ଲେଜର ଶୋ ସହିତ ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଅନେକ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ, ଅନେକ ମନୋରଞ୍ଜନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିବୁ। ସେଥିରେ କାଫେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଟଏଲେଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମର ରହିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ସେ ପାର୍କ ଭିତରକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ତାର ମଣିଷର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ସେ ପାର୍କରେ ଅତିବାହିତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଟିକେ ମନ ହାଲକା ହେବ। ଗତକାଲି ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତୁ ବାରିପଦା ବହୁତ ଖୁସିରେ ହେଇଥିଲା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟନ୍ତୀକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାର ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରିପୋର୍ଟ, କଳାକ ଲାଇଭ୍।